Yahrumu kalimat apa? Fi'il. Kalimat ada berapa? 3. Sebutkan. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ikut wazan apa? Yaf'ulu. Mujarrad atau mazid? Mujarrad. Kenapa Tidak mujarrad? tambahan. Maklum atau majhul? Maklum. Kenapa maklum? Karena tidak mutu berakatnya. Coba jadikan majhul. Yuhramu. Saya maklum, sampian majhul. Siap. Coba saya maklum, sampian majhul. Fa'alah, jadikan majhul. Fu'ila. Nasara, Nusira. qatala, Kutila. daraba, Duriba. fa'ala, Fu'ila. kabbara, Kubira. ghayyaba, Duyiba. af'ala, Uf'ila. akrama, Ukrima. aqbala, Ukbila. fa'ala, Fu'ila. syaraka. Syurika. Body,